سلام فتوات خاتاتلتين كوعب سلام متاخو لو معلت حيزلكم زمتاخو ابز حلفه بوست غيريا زنبركو تسريحه زتودات بطعم دس بالديزاين زلوا كلتا مئتي كاري غزا نايزا سدتني حافتنا كاب مجمريا كسكع موداتا كندي غنزب كم زودالا كسكع حجي دارغا كبهالي كال بزحات سلت حاتوني لو معلتي كاب مجمريا كسكع موداتا كندي غنزب كم زودا كنغركم نزا فيديو لايك شير سبسكرايب مغبار جمروا قدمي نافت فيديو مخادي ابز سرحو فيديوهات بطعم بزح حتات سلاز حاتتكو كافت حاتتكو وحتات دما بزح تمساسل حتات سلاز رخبكو كافت بزح تمساسلي استوسنا كومنتات ناي استوسنا احواتي اوصي اللهو كاباتن انا كملسلن كلهو حاده تمساسل حتو زحاتتكن كملسلكن منتي سلاز دلهو كالاي دما ولا اي صحافالي እዚ ቪዲዮ ክሰምዑ ከለኽን كم عينت تمساسالي حتى زفترلكن زنبرون كملسلكن سلازدالخو احصر بيله نزن انا اشتي صحافالي حتوتاتن كملسلنيه قصيله ابزا غزا كبلكم قداميت حتو كمزا تريوا زلخم بولاديت كابيتي كيتحالفني كصحفلكي እና በልኩ ይኺ ናይ ገዛ ሒስክ መጽኺ እና كلت خلاص حمشته بحمشته ናይ ቅድሚት እና ሳሎን ምስ መደቀሲኡ ሰለስተን ፈረጋን بأربعة تقلالا أربعة خلاص سيراميك ندي ودأني طيق نجرني سريحة وديس سيراميك دوخ جبرو سمينتو يبلخو نانيو يخبر إلى كجمامتو سلزدلخو إيه مالتي سمينتو وين دارجاناي سيراميك انت خوينو زود قرب وسيخة سيراميك جبرو بفتاري كيتحالفني زان بيتي سو بتعمئيه زفتوكي صحفتي من جديد أنا كارنا إخي بحقي فتاري تصقو يبزحلكي أبيتي زبليو بتعمئيه زمسكن أمين زحفتي نخلاتنا إذا حتى بطعم بزحات حواتي خنت حاتاني بفلاي بوشتي أب كومنتون كمو جزاي أسريحة ودي أسي نقالي أسبك حاتت كلهو سيراميكي حشاكي بلني نقالي أسبك حاتت كلهو دما سمينتو يحشاكي بلني سمينتو يخبر يولوني سيراميك يركسي يولوني سيراميك أكباري سيراميك ركاشيو سمينتو قاع خمزي إلهم استوقع ملسي ملسلي منيو كم زغبرو تجاني قيلكن تدغاغامي تحتانيخن حاتي تخملسلكن كم زلنون حتى نمو انا وزملسكلكن بوشط بفلاي ኣለኸኒኸን ሎማዓልትከን بحافشه انا حاتيته استرداخون استملسلين ملسن كنغركن ቀዳማይ ነገር ብዛዕባ ሰራሚክን ሲሚንቶን ክትፈልጡ ዘለክን ቅድሚ ሲሚንቶ ይኹን ሰራሚክ ምግባርክን ኣነ ሰራሚክ የዝገብር ሰራሚክ የዝመርጽ እንድሕር ደኣ ትብላ ኮይንክን ዝኸፈልክን ከፊልክን እቲ ኣስሪሕክን ዘለኽን ወይ እቲ ገዚእክን ዘለኽን ሰራሚክ ትገብራሉ ዘለኽን ገዛ ባዕልክን ትቅመጣሉ ዲኽን ማለት ኩሉ ወላ ኣይትቀመጣሉ ንኣብነት ሳሎንን መደቀስን እንድሕር ደኣ ሃልያትክን መብዛሕትኡ ሰብ ሳሎንን መደቀሲን እንተወሲኹውን ሓንቲ ሰርቪስ ወሲኹ እዩ ዝተረፈ ክፍልታት ገዝኡ ዘካሪ ማለት እዩ ስለዚህ ንስኽን ንኣብነት ታዘላትክን ሓንቲ ክፍሊ ወይ ክልተ ክፍሊ ተኻሪኽን ተቐሚጥክን ኣሎ እቲ ዝተረፈ ክፍልታት ከዓ ተካሪኡ እንድሕር ደኣ ኮይንክን እሞ ኣሽሓት ከፊልክን ሰራሚክ እንድሕር ደኣ ጌርክን ኣሎ ዝኸፈልክን ከፊልክን ሰራሚክ እንድሕር ጌርክን ኣሎ ናይ ውሽጢ ዓዲ ክኸውን ይኽእል ናይ ደገ ክኸውን ይኽእል በዘጋጣሚ ሰራሚክ ናይ ውሽጢ ዓድን ናይ ደገን ቪድዮ ሰሪሐ ከርእየክን ትደልያ ክትሪኡ ትደልያ عينتات سيراميك ون كتريات دليا كتريو تدليو بزحي كومنت اندحر دا اريئ كسرحلكم ايه سلازي سيراميك اندحر دا اختقبرا كوينكن تفلتو زلكن حادة كتقمتالو اندحر كوينكن امو تغميتكن نتزكارخن اسب اندحر دا تكتاتلو كوينكن يو مخنياتو بزحات غزኦም ናይ ደገ ገሊኦም ድማ ናይ ውሽጢ ዓዲ ሰራሚክ بعاقمم بزح ገንዘብ ከፊሎም ሰራሚክ ገይሮምሉ ብዙሓት ቡና እናውቀጣ ዓጽም እናሰበሩ ብፍላይ ኣብዚ ዓመት በዓል ስጋ ክሕረድ ከሎ ካብ ዝዕለላኒ ገዘአን ሰራሚክ ሰሪሐን ዝተሰበረለን ብጣዕሚ ዝሓርቃ ከዕሪኡ ንባዕሉ ዝጸገመን ብፍላይ ቡን ኣብ መዓልቲ ኣብ ዓድና እንተነኣሰ ሓንቲ መዓልቲ ይፈልሕ እዩ ሓንቲ መዓልቲ ክፈልሕ ከሎ ኩሉ ግዜ ማሽን ዝጥቀም ብጣዕሚ ውሕድ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ቡን መውቃጥ እዩ ኣብ ዓድና ተለሚዱ ብመውቃጥ እዩ መብዛሕትኡ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ሰራሚክ እንድሕር ደኣ ንስኽን ኣብ ገዛኽን ሃሊኽን እንድሕር ደኣ ነቲ ተኻራይ ትከታተሉ ኮይንክን ኣብ ካንሸሎ ኩሉ ግዜ እናወፀ እዩ ቡን ዝወቅጥ ማለት እዩ በዓል ዋና በዓል ገዛ ንባዕሉ ንስኽን በዓልኽን ሰራሚክ ጌርክን ኣሎ ገዛኽን ንባዕሉ ሲ ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣብ ሰራሚክ ቡን ክትዋጣ ይትኽእላን ምክንያቱ እቲ ሰራሚክ ይጭደድ እዩ ይስበር እዩ ክስበር ከሎ ከዓ ብፍላይ ጥራሕ እግርኻ ክትከይድ ከለኻ ማዕረኽ እንደይ ከም ዝጎድእ ኣብ ዳዓረብ ንባዕሉ ዝተሰበረ ሰራሚክ ወይ ዝተማሰቐለ ሰራሚክ كمي عينت دمص خمزة كمي جيرو اجرخا خمزة حمم كتصري خلخا نبعلو كمي جيرو خمزة صقم
تريو يخن سلازي مبزاحتي وكابز سكحو حدا رايلو اندحر افت جزا افت خانشلو وشتي زي غمت كوينو نسو افكال جزا تخاريو اندحر دا زغمت كوينو بقى بطعم بزو حساب او امعلت 3-4 غيزي بونا ناوقطا زخونه زوقط نغر او ناوقطا عصمتنا سبرا سراميكم تسبابيرو ناب كسارا زاتو ناب زيدلي كسن باسن زاتو بزحات سب غزا يفلطن يسمعني انا مالتيو سلازي سراميك كيركن بعلخن ون تطنقيقكن اتي تخارايون نخيب بالاش ولكن نخي خسركن حنت سراميك اندحت سيرا بطعمي كسارايو نختركبو نوعلو اصقام سلازخونه كل ነገር ኣብ ግምት እቲኸን ኢኸን ሰራሚክ ትገብራ ዘለክን እየ ዝብለክን ከምዚ ዓይነት ሕቶ ዝሓትት ክናኔ ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ሰራሚክ ዶ ሲሚንቶ ይኸብር ኢልክን እንዝሓትት ክናኔ ካብዚ ሓፍተ ጀሚርካ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እቲ ናይ ደገ ሰራሚክ ክባር እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ሰማዓት ኮነ ይኽን ተዘይሰሚዕኽን ሓቲተ ከምፀልክን እየ ነገር ግን እቲ ናይ ውሽጢ ዓዲ ንባዕሉ ሰራሚክ ካብ ሲሚንቶ ከም ዝኸብር እየሓነ ሓቲተ ከም ሰማዕኽዎ برجل سمينتو خنجبر كلنا نحنا مجمريا بفلاي اتي زسرح خنو كفلي بزو حامدن امنن زاد ليوسط نخبل ندحر كوينو مبزحتي خن زسرح خن ويزرا خن تفلطو يخن مجمريا حامد بدحري قعا امني معالتاوي بعال مويا امصيخا ميناولو امصيخا ايوسط كسكع زبل نسمينتو دلو كسكع زخون بحامدن بامنن اناته سبره اناته رغرغه زمله مالتي سلازي كل نسو اتزلو خمزلو كوينو سمينتو نبعلو بزح يزود ነገር ግን انا حاتيته خم سمعخون كم زرغاغص خون سيراميك ناي وشط عد نبعلو ካብ سمينتو كم زخبر ايه سميعه مالتي سلازي بسيراميك ديخن بسمينتو تسرحا كم زخ قلصلكن صنحو اب ግምተቲخن اسرحو ايه خبلكن زدلي ካብ زحفته جميره نايز حفتنا ون تمساسالي كاب زحاتتكو وحتو حنتيا يغنيلنا ابيتي اسكين عيون بصحف ولا ملس اللي معاري ناتيون بخلتميتي كاري ايو سالون مسمدقسيو كشني كلتا سرابيت مسكان شلو اسريحه انا حدا نطبن لعليون وديه كن معصون ملماصن غنا ايو كمي يمسلكي ودي اندو زبليو እዚ አውን 140 ካሬ ክንድዚ ገንዘብ ወዲኤ 200 ካሬ ክንድዚ ገንዘብ ወዲኤ ወዲ እንዶ አይወደአንን ኢልክን ተሓታኒኽን ስለዚ ኣብ ዝኾነ ሚድያ ወይ ዝኾነ ቪድዮ ኣብናተይ ንባዕሉ ክትሪኣ ከለኽን ሓደ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሰራሕዎ ቪድዮ ዝኾነ ገዛ ክትስርሓ ከለኽን ሓደ ካብ ከተማ ናብ ከተማታት ትግራይ ዋጋ ንብረት ንባዕሉ ይፈላለዩ ዋጋ እምኒ ዋጋ ሓሸዋ ዋጋ ሑፃ ይፈላለዩ ዋጋ ትራንስፖርት ውን ይፈላለዩ ዋጋ ነዳቂ ዋጋ ሚናዋለውን ይፈላለዩ ስለዚ ሓደ እቲ ተስርሓሉ ዘለኽን ቦታ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገለጽክዎ ንኣብነት 100 ዝወስደሎ ናይ ሓንቲ ከዓ 10 ዝወስድ ክህሉ ይኽእል ናይ ትራንስፖርት ማለት እዩ ናይ ሓንቲ ከዓ 500 ዝውድእ ክህሉ ይኽእል እዩ ከከም እቲ ንብረት ትገዝኣሉ ዘለኽንን እቲ ተስርሓሉ ዘለኽንን ገዛ ቦታ ርሕቐቱ ክውስኖ ይኽእል እዩ سلازي حدا اختردو زلكن ازيو كالاي كعا من يزسرحلكن مالت عقم زلوم ولد لو كمتي ابز حالفه زمصخو كما عينت عقم هليوم اتاخاخيلوم ندقوم غزاز سرحلو عقم زيبلوم بقلوت كون يخل مريت زيبلوم كحجزون زي يخلو كون يخل بستفالالي غاطامي بزح ገንዘብ كترفولن زغبوم زنابره كحجزونن كدغفونن زي كالون አለዋየን ዋጋ መስተይ ማይ ገንዘብ ዝኸፍላ ሚናዋሎ ኣሕዋተን ክውዕልለን زي كالو زي ብለን ክኸውን ይኽእል بحافሻ بستفالالي غاطامي ዝኸፍላ ናይ 2-3 ሚናዋሎ ዝሽፍኑለን ኣለው ናይ ምግቢ ክኸውን ይኽእል ናይ استفالالي ዝሽፍኑለን ኣለዋ ገንዘብ ክቕንስ ይኽእል بستفالالي غاطامي ተጸጊሞም ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ኮይኑ ከዓ ገንዘብ ክውስኽ ይኽእል ስለዚ ሓደ ተስርሑ ዘለኽን ቦታ ካልኣይ ከዓ ከም ትገልጸልክን ጸናሕኹ ኩሉ ኩነታት ገንዘብ ክውሕድን ክበዝሕን ይኽእል እዩ ስለዚ ኩነታት ይኸን ኣብ ግምት ከተእትኡ ዘለክን እየ ዝብለክን ንኹላትክን ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ዝሓተትክናኒ ማለት እዩ ካልእ ድማ ሓንቲ ሓፍተይ ዝሓተትኒ ኣቢዬ በጃኸባ ሓግስኒ ውቕሮ 140 ካሬ 2 ወይ 3 ስሩሕ ዘለዎ ኣምፀለይ ምስ ቅርሸይ ሰኣን ጥዑይ ሰብ ኮፍ ኢለ ኣብ ዓዲ ብነፃ ዝተዋሃብክዎ ገዛ ኣለኒ ክልተ ከፍሊ ጥራሕ 700 ወዲኤ ዝብል እዩ በዘጋጣሚ ኣብ ውቕሮ ሕጋዊ መሬት ሕጋዊ ገዛ ስለ ዘለዋ ሰብ ስለ ዘይፈልጣ ኣነ ከዓ ብዙሓት ሓቲትክናኒ ኣብ ውቕሮ ሰብ ስለ ዘይፈለጥኩ ኣብ ኮሜንት ትፈልጡ ዝገዝእ ወይ ከዓ ዝሸጥ እንድሕር ደኣ ሃልዩ ኣብ ዘለኽኑ ዓድታት ኣብ ኮሜንት ተፅሓሒፍክን ኣድራሻ ተቐያየራ እየ ክብለክን ዝደሊ ካልእ ድማ ናብዛ ትርእይዋ ዘለኹም ገዛ ኣብ ዝሓለፈ ዝረኣኹምዋ ርኢኹምዋ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዝሓለፈ ዘይረኣኹምዋ ድማ
ካሬኣ 200 ካሬ እያ ካብኡ ከዓ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰራሚክ ናይ ውሽጢ ዓዲ ድዩ ናይ ደገ ኢልክን ዝሓተትክና ንውን ስለ ዝነበርክን ናይ ውሽጢ ዓዲ እዩ ናይ ደገ ይኮነን ብሓፈሻ ክንደይ ክፍልታት ኣለዋ ከርእየኩም እየ ኣብ መወዳእታ ከዓ ዝወድአቶ ገንዘብ ክነግረኩም እየ ማለት እዩ መጀመርያ እዛ ትርእይዋ ዘለኹም ሳሎን እያ ካብዚ ዝገፍሕ ሳሎን ዝመርፅ ኣሎ ክንዲዚኣ ትኸውን ሳሎን ዝመርፅ ኣሎ ካብዚኣ ዝነኣሰ ሳሎን እውን ዝመርፅ ኣሎ ዋላ ብ200 ካሬ ኮይኑሲ ሳሎን ምርጫ ናይ ሰባት ብጣዕሚ ይፈላለዩ እዚኣ ግን ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም ክንደይ ብክንደይ ትኸውን እኳ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ኣይሓተትኩን ግን ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም ሓንቲ ሳሎን ካብኡ ብድሕሪያ ኣቲኻ መደቀሲ እውን ከምኡ ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም ካብዚ ዝገፍሕ ዝመርፅ ኣሎ ካብዚ ዝፀብብ ከዓ ዝመርፅ ኣሎ ከከም ናይ ሰብ ምርጫ ይፈላለዩ ገሊኡ ሳሎን መደቀስን ብጣዕሚ ዓበይቲ ገይሩ እቲ ዝተረፈ ክፍልታት ኣናእሽተይ ክገብር ዝደሊ ኣሎ ገሊኡ ድማ ሳሎን መደቀስን መጠነኛ ገይሩ ዋላ እቲ ዝተረፈ እውን ከምኡ መጠነኛ ተመሳሳሊ ንዕኡ ዝመስል ክገብር ዝደሊ ኣሎ ስለዚ እዚኣ ትርእይዋ ዘለኹም ክንደይ ብክንደይ ሜትሮ እየን እዘን ክፍልታት በዘጋጣሚ ስለዚ ሓተትኩ ይቅርታ ክንደይ ብክንደይ ሜትሮ ከም ዝኾና ስለዚ ብዛ መደቀሲት ኣቲኻ ድማ ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም ብጣዕሚ ደስ ዝብል ገፊሕ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ናይዞም ሰብ ገዛ ጥራሕ ሽንቲ ቤትን ምዛ ናይ ሳሎን ናይ መደቀሲትን እዚኣ ናይ ሰብ ገዛ ጥራሕ እያ ብጣዕሚ መብዛሕትኡ ሰብ ዝመርፆ ድማ ሽንቲ ቤት ናይ በይኑ ክጥቀም ዝደሊ ብዙሕ ሰብ እዩ ስለዚ እዛ ሽንቲ ቤታ ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም ሰራሚካ እውን ናይ ውሽጢ ዓዲ ድዩ ናይ ደገ ኢልኩም ዝሓተትኩም ነይርኩም ተዘይተጋገየ ኣነ ዋላ እዚ ኣብ መሬት ዘሎ ሰራሚክ ዋላ እዚ ኣብ መንደቕ ዘሎ እዚ ናይ ሽንቲ ቤት ኩሉ እዚ ናይ ውሽጢ ዓዲ ከም ዝኾነ እየ ኣነ ኣረጋጊፀ ማለት እዩ ካብ ሳሎን ወፂና ድማ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ካንሸሎ ንባዕሉ ባጃጅ ክቐምጥ ዝኽእል ቦታ ንባዕሉ ገፊሕ ቦታ ኣለዎ እዩ ስለዚ እዛ ትርእይዋ ዘለኹም እዚኣ ድማ ስቶር እያ ስቶር ፈሓም ዕንፀይቲ ዝተፈላለየ ነገር ክነቐምጠሉ ንኽእል ስቶር እዩ ዘመናዊ እውን እዩ ባህላዊ እውን እዩ እዚኣ ድማ ክሽኔ እያ ክሽኔ እውን እኽልቲ እያ ኣነ ከም ኣነ ፀባብ እውን ኣይኮነትን ገፋሕ እውን ኣይኮነትን ደስ ትብል ኢለይ ኣለኹ እዚኣ እውን ከምኡ ሰርቪስ እውን ኣይኮነትን ክፍሊ እውን ኣይኮነትን በቃ ፅብቕቲ እኽልቲ ክትካረት ትኽእል ክፍሊ እያ ሰራሚካ እዚኣ እውን ናይ ኩሉ እዘርእየኩም ዘለኹ ሰራሚክ ናይ ውሽጢ ዓዲ እዩ ናይ ደገ ኣይኮነን ካብኡ እዛ እትርእይዋ ዘለኹም ብደገ ዘላ ድማ ሽንቲ ቤትን ሻወርን ናይ ህዝቢ ናይ ጋሻ ክኸውን ይኽእል ናይ ተኻራይ ክኸውን ይኽእል ተወሳኺት ሽንቲ ቤትን ሻወርን እያ ማለት እዩ ብሓፈሻ እዛ ትርእይዋ ዘለኹም 200 ካሬ ተሰሪሓ ክስካዕ ትውዳእ ካብ መጀመርያ ክስካዕ መወዳእታ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሰራሚኩ መብራህቱ ቆፃሪት ኣትዩ ማለት እዩ ማይ እንደገና ኩሉ ነገር ምስ ቀለሙ ምስ ማዓጾ ምስ ኩሉ ነገሩ ተጀሚራ ክስካዕ ትውድእ 1.6 ወዲኣ ነገር ግን እዛ ገዛ ቀድም ኢሉ እያ ተጀሚራ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ከዓ ተዛዚማ ተወዲኣ ስለዚ ኩሉ ነገር ኣብ ግምት እትዎ ነገር ግን ካብ መጀመርያ ክስካዕ መወዳእታ ኩሉ ነገር ተጠቃሊሉ 1.6 ወዲኣ ኣላ ማለት እዩ ፈቲኹም ወቅት ኮኑ ሕትኹም ተመሊሱልኩም እንተረዲእኩምን ክኸውን ተስፋ ይገብር ንሎማዓልቲ ዝነበረትና ፃንሒት እዚኣ እያ ትመስል ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ክስካዕ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ባይ ባይ